बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए गैर आइनी करार दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में अचानक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अदालत की जानिब से बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी किया गया है। जो केस अब तक दबा हुआ था, दोबारा वो केस उस केस को दोबारा ऑनरेबल जो अदालत है वो एक्टिव हो गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, तैयबा राजा है, इसके अलावा सनम जावेद हैं और खदीजा शाह हैं, उन तमाम की दरख्वास्त ज़मानतों पर जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, जिसमें उमर सरफराज चीमा हैं और इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने जलाओ घिराओ और गाड़ियां तोड़ने का जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था, रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी का मुकदमा था उसमें, और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा था उसमें अबूरी ज़मानतें पोस्ट अरेस्ट बेल दायर कर दी है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। इनकी कुछ दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जो तकरीबन 2 हफ़्तों से पेंडिंग हैं, और कुछ इनकी दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। और इन्होंने पहले जो ज़मानतें थीं वो इस वजह से भी दायर नहीं की थी कि पहले इनको किसी एक मुकदमे में रिलीफ़ मिल जाए लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर उसकी बुनियाद पर ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत, चूँकि जो बड़े मुकदमात में ज़मानत मिलेगी तो छोटे मुकदमात में फिर ये दायर करेंगे, तो इस वजह से इन्होंने अब दायर कर दी हैं ये दरख्वास्तें। उनमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस गाड़ियाँ जलाने के इल्ज़ामात का कोई सबूत प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं है। मुकदमा नंबर 97 और 108 में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। दरख्वास्त गुजारों को बतौर सज़ा गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में कैद नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए, और ये अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई हैं और उस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा हैं और कारकुनान हैं, मुलज़मान, उनको आज अदालत में पेश किया गया था। खदीजा शाह को भी, सनम जावेद को, तैयबा राजा और उनके साथ जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान हैं, उनके जुडिशल रिमांड में, जब जुडिशल रिमांड मुकम्मल होता है तो चूँकि वो अदालत में या जेल में वो जुडिशल कस्टडी में होती हैं, और जब उनका रिमांड मुकम्मल होता है तो उनको अदालत में पेश किया जाता है और अदालत पेश होके दोबारा रिमांड लिया जाता है। तो अदालत मैक्सिमम 15 दिन का 14 दिन का रिमांड होता है, जुडिशल रिमांड, और हर 14-15 दिन के बाद अदालत में पेश करना होता है और फिर अदालत उसको तौसीह कर देती है। अब इनको और हर तारीख पर अदालत में पेश करना होता है। इनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को चालान जल्द अदालत में पेश करने की हदायत करते हुए उनके जुडिशल रिमांड में 26 अगस्त तक तौसीह कर दी। अब इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि हर सूरत जो जितनी भी ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ अगर चालान जमा करवाना है या उस कार्रवाई को आगे लेके चलना है तो ज़रूरी ये होता है कि आप उनका जो चालान है वो अदालत में पेश करें। दो ही सूरतें हो सकती हैं कि अगर तो उनका ट्रायल शुरू हो जाए तो अदालत कहती है कि स्पीडी ट्रायल शुरू हो गया है और ज़मानत अब नहीं देते, अब ट्रायल मुकम्मल होगा तो पता चल जाएगा। जब आपने 3 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया, ना आपने आप चालान जमा करवाएंगे, फ़र्द जुर्म आयद होगी तो ट्रायल शुरू होगा, ना चालान जमा करवाया जाता है, ना ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हैं वो 2 माह से तकरीबन पेंडिंग है। 3-4 दफ़ा तो बेंच चेंज हो चुका है, छुट्टियां आ गई, तो वो एक बेंच था तो वो बेंच अगले हफ्ते वो छुट्टियों पर चला जाता था, फिर नया बेंच आ जाता था, फिर 2 दफ़ा समाअत हुई तो सरकारी वकील नहीं आते थे। इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते 2 माह से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानतें इनकी पेंडिंग पड़ी थी। अब उन दरख्वास्त ज़मानतों पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। जस्टिस राहील कामरान शेख, ये अकरम शेख साहब जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, और मुशर्रफ केस में ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जो आर्टिकल 6 का मुकदमा था। अकरम शेख के साहबजादे हैं जस्टिस राहील कामरान शेख साहब। राहील कामरान शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस तनवीर सुल्तान अहमद साहब हैं, तो वो इस बेंच का हिस्सा है। ये 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ख़वातीन हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर। उसमें खदीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत है, सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानत है, और टोटल ये 100 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं
جن کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہونی ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چلے گا۔ بہرحال دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے تھانہ حملہ کیس میں یاسمین راشد کی جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہی 2 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے گا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب ہیں۔ یہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سارا جو معاملہ ہے امید ہے کہ اگلے ہفتے جو ضمانتیں ہیں، چونکہ جسٹس انوار الحق بنو صاحب کا اس کے اوپر جو 2 رکنی بینچ تھا جسٹس سلمان صفدر کا اور جسٹس انوار الحق بنو صاحب کا، تو وہ اس کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے، اور اگر یہ چھٹیاں گزر جاتی ہیں اور تب تک سماعت نہیں ہوتی تو پھر وہی بینچ واپس آ جائے گا جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا، وہی دہشت گردی کے مقدمات کو سنے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت میں، یہ بھی اعجاز بھٹر صاحب کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 طرح کے کیسز ہیں، بیسیکلی 3 مختلف فورمز پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس پینڈنگ ہے۔ ایک تو کیس پینڈنگ ہے جو استغاثہ دائر کیا گیا تھا پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے، وہ استغاثہ پینڈنگ پڑا ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ اس میں چند ایک جو رہنما تھے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ، ان کو استغاثہ میں کلین چٹ دے دی تھی انسداد دہشت گردی عدالت نے، جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژن فائل کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی وہ خارج کر دی تھیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہیں، آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئیں۔ استغاثہ جو مین استغاثہ تھا اس میں جب ان لوگوں کو اور گنہگار قرار دیا گیا تھا، مشتاق سکھیرا کو، اس کے علاوہ جو ڈی آئی جی تھے رانا عبدالجبار اور باقی سینئر جو پولیس افسران تھے، ان کو پہلے گنہگار قرار دیا گیا تھا اور بعد میں ان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں اسی عدالت نے، جج اعجاز احمد بھٹر صاحب نے۔ تو اب رہ گئے باقی وہاں پر ملزمان جو چھوٹے افسران تھے یا اہلکاران تھے، وہ 100 کے قریب ہیں، وہ سارے وہاں ملزمان کے طور پر عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ دوسرا کیس ان کا تھا، تیسرا، ایک سپریم کورٹ میں، ایک انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں، اور ایک معاملہ ان کا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے تھا۔ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عاقب نثار ایک جے آئی ٹی کا حکم دے کر گئے تھے، اس جے آئی ٹی نے اے ڈی خواجہ صاحب کی سربراہی میں وہ جو جے آئی ٹی تھی اس نے اس وقت نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں تھے، ان سے بھی تفتیش کر لی تھی، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور باقی لوگوں سے بھی تفتیش کر لی تھی، اور اس طریقے سے یہ تفتیش آگے بڑھی تھی۔ اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو جے آئی ٹی پر 4 دفعہ سماعت، فائنل سماعت ہو چکی ہے، اور یہ 2020 فروری سے جے آئی ٹی پینڈنگ ہے، اس پر سٹے آرڈر دیا تھا 3 رکنی بینچ نے، آج تک وہی سٹے آرڈر چلتا جا رہا ہے، 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ 3 ماہ میں لاہور ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے، آج تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور وہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ ہے۔ کہاں پر؟ ہماری معزز لاہور ہائی کورٹ میں 7 رکنی بینچ بنا دیا تھا، وہ جب فیصلہ آنے پر آنا ہوتا تھا ماضی میں تو کوئی جج اویلیبل نہیں ہوتے تھے، یا جو شریف خاندان کے وکیل تھے وہ نہیں ہوتے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس پچھلے 6 ماہ سے مقرر ہی نہیں ہوا، اور اس کیس کے اوپر دوبارہ سماعت نہیں ہوئی، جب سے وزیر قانون بنے اعظم نذیر تارڑ صاحب، پہلے وہ وکیل تھے، پھر دوسرے وکیل تھے منصور عثمان عوان صاحب، وہ اٹارنی جنرل بن گئے، اس کے بعد اس پر سماعت نہ ہو سکی۔ اب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کو پیش نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر 18 اگست کو، اب کیا تھا کہ پولیس جو باقی افسران اور ملزمان بچے تھے وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ بالآخر پاکستان عوامی تحریک کے جو مستغیث تھے، انہوں نے، ان کے وکلاء نے عدالت سے گزارش کی کہ جناب جو ملزمان بچ گئے ہیں، اب جن کو بری کیا ہے، مشتاق سکھیرا اور رانا عبدالجبار اور باقی لوگوں کی، ان کی بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے۔ باقی جو لوگ تھے ان کے خلاف کہا گیا کہ جناب ان کو تو سنیں، ان کے خلاف تو کارروائی آگے چلائیں، تو عدالت نے ان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے جو ملزمان تھے جو پیش نہیں ہو رہے تھے ان کو 18 اگست کو ہر صورت عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر 18 اگست کو تمام ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سماعت پر ڈی آئی جی کو تمام ملزمان کو خود پیش کرنے کا حکم دیا تھا، چونکہ ڈی آئی جی نے پیش نہیں کیا، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل کی بجائے
24 मुलजमान गैर हाजिर थे, उन 24 मुलजमान के ज़मानती मुचलके मनसूख कर दिए हैं। उनकी जो ज़मानतें थी उनको मनसूख कर दिया गया अदालत की जानिब से, और अदालत ने कहा है कि उनकी जो ज़मानतें हैं उनको मनसूख किया जाता है और उनको हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है, ताकि वो लोग पेश होंगे अदालत में तो फिर ये सारा सिलसिला आगे चलेगा और ये केस आगे चल पाएगा। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं थी। मुचलके मनसूख कर दिए, उनकी ज़मानतें खारिज कर दी और साबिक एसपी उमर विरक समेत 4 मुलजमान की बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब कर लिए और 7 अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। ये 4 कौन से हैं? साबिक एसपी उमर विरक, साबिक DSP खालिद अबू बकर, साबिक DSP मियाँ शफकत, साबिक इंस्पेक्टर बशीर नियाजी ने बरीयत की दरखास्तें दायर की हुई हैं और मुश्ताक सुखेरा, DIG ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार समेत 5 मुलजमान पहले बरी हो चुके हैं। टोटल 124 मुलजमान हैं और अब उसमें से जो 24 मुलजमान अदालत में पेश नहीं हो रहे थे उनके मुचलके मनसूख कर दिए और 18 अगस्त को DIG ऑपरेशन को कहा कि उनको हर सूरत अदालत में पेश करें गिरफ़्तार करके, और साथ उनको शो काज नोटिस भी जारी कर दिया कि आपने पिछली तारीख पर अदालत के अहकामात को क्यों नहीं माना था। दूसरी जानिब जो बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने के केस में जो जारी किया गया था निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन, उसको मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने के केस में अदालत ने DC लाहौर का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने DC लाहौर, IG पंजाब और CCPO लाहौर से जवाब तलब करते हुए कहा कि एक नोटिफिकेशन से आइन के आर्टिकल 18 को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं। हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना देने का कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर अदालत ने आपको कहा था कानून बनाने का, आपने कानून नहीं बनाया बल्कि आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो एक नोटिफिकेशन से आप कैसे अवाम को रोक सकते हैं कि अगर उनके पास हेलमेट नहीं है तो आप उनको पेट्रोल नहीं देंगे, वो किधर जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है या कोई बरतानवी दौर नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेट के नोटिफिकेशन से ही आपने अवाम का जो हक है वो उनसे छीन लिया जाए, बल्कि अगर आपने कोई कानून साजी करनी है तो वो अवाम के नुमाइंदे करें कानून साजी, फिर आप पाबंदी लगाएं। जब तक कानून साजी नहीं होती किसी नोटिफिकेशन से आप इस तरह का कोई भी फैसला जारी नहीं कर सकते। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने कहा कि DC का आर्डर खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है और आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि हर सूरत में दरख्वास्त गुजार मियां इरफान बशीर के वकील यासिर इस्लाम ने दलाल दिए कि पेट्रोल शहरियों की बुनियादी ज़रूरत है। ज़्यादातर शहरी मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। अदालत को कहा कि उनका ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत ने गैर आइनी करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया और अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि इसका जवाब जमा करवाया जाए और तब तक जो ये नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया जाता है निगरान हुकूमत का। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।